सखा सखा सुन हे सुज्ञा जना वीणा मना विभीषण बचाइले जे सिंहासन दे जे सिंहासन जाओ रे मारुति जाओ जाओ तुम्हें अशोक कानन मध्य को आउ जानकी को दियो मो संवाद जाओ मारुति सखा तुम्हें मध्य जाओ सखा जानकी को आनी पाई मोहर पास को कर तुम्हें उत्तम व्यवस्था जाओ सखा जाओ तेबे आसो आशा सते मारुति और सखा को फेरिबा पथ को अपेक्षा रे रहिथिबा सते आउ मो प्राण प्रिय जानकी को सफे करिबा दर्शन आस मित्र आस निरक्षण अभिनव खना सुंदर मूर्ति मो प्रभु राघव विनाश करि छन्ते दुष्ट दशानने हेले कहीं कहीं नियंते नहीं मते तांकरे निकट प्रभु कर सत्य सरज सुंदर बदन को दर्शन करि पापाई व्याकुल हेउछि ए जानकीर प्राण आउ अपेक्षा करिबा को राखे मोर धैर्य प्रभु आउ अपेक्षा करिबा को राखे मोर धैर्य जय श्री राम जय श्री राम जय सीता प्रणाम जननी
କିଛି ଆଣିଛ କି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମାରୁତି କିଛି ଆଣିଛ କି ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ମାତା ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ଆଜି ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ହୋଇଛି ବିନାଶ ମାତା ହଁ ମାତା ସେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣ ଆଜି ହୋଇଛି ବିନାଶ ମାତା ଧନ୍ୟ ଧନ୍ୟରେ ମାରୁତି ଧନ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାର୍ତ୍ତା ତାପିତ ଅନ୍ତର ମୋର କରି ଶୀତ ମାତା ମାରୁତି ମାଗ ମାଗରେ ମାରୁତି ମାଗ କେ ଦେବି ମୁଁ ଯୋଗ୍ୟ ଉପହାର ମାଗ ମାରୁତି ମାତା କାହିଁ ପାଇଁ ବୃଥା ପ୍ରଶଂସା କରିଛ ଏସବୁ ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି ସେଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଲାଗି ହଁ ମାତା ଯଦି ଦାସକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ କିଛି ଉପହାର ତେବେ ଏତିକି ଦିଅନ୍ତୁ ମାତା କ୍ଷଣକ ମଧ୍ୟରେ ତୁମ୍ଭ ପାଖରେ ଥିବା ରାକ୍ଷସୀ ମାନଙ୍କୁ କରିବି ବିନାଶ ହଁ ମାତା ମୁଁ ନିଜ ନେତ୍ରରେ ଦେଖିଛି କେଉଁପରି କଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ହଁ ମାତା ନା ରେ ମାରୁତି ନା ମାତା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ ଯେପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଅଛ ତୁମେ ରାବଣର ଆଜ୍ଞାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି ତାହା ବୀର ତହି ନାରୀ ହତ୍ୟା ନୁହେଁ ତତେ ଶୋଭନି ଯାଅ ଯାଅ ରେ ମାରୁତି ଯାଅ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦିଅ ଏ ସନ୍ଦେଶ ଯାଅ ରେ ମାରୁତି ଯାଅ माता आंभ बेनी कर प्रणाम ग्रहण करंतु माता लंकापति माता किछि आनि छके मोर प्रभुकर संवाद माता कुह कुह लंकापति सब अपेक्षा अंत घटिछि माता सब अपेक्षा अंत घटिछि दुष्ट रावण होइछि विनाश प्रभुଙ୍କ हस्तरे आ प्रभु देइछन्ति आंभको आदेश तुमको आंभ संकटरे नेइबा पाई माता तुमको आंभ संकटरे नेइबा पाई रानी ए वस्त्रलंकार माता को कर परिपरि माता को नहीं चली जिबा प्रभुଙ୍କ निकटे रानी माता को नहीं चली जिबा प्रभुଙ୍କ निकटे तेबे चालो तो लंका आसु माता